Selamat serta merik tabik pasang agak kita semua. Aku Debbie dekat bulai ngau kita bab buletin ukas bagi Iban. Batang berita malam tu, pengawal nubuh kepalan penyakit berampit Sarawak SIDC dekat beri peluang ngagai negeri itu ngagai vaksin Kediri berindi ari jaku tesau pasal penyakit X ke dikeluar ke gerempung pengerai sedunia WHO. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg Badah Sarawak bisi palan tungkap penyakit berampit engau raban pakar Yampu. Koya perintah mesti berjaga bela ke penelebak lebuh COVID-19 sebedau tu laban bertapi engau penanggul suntuk vaksin. Doktor kita bekerjasama dengan pihak Amerika, Germany dan juga Singapura untuk mencari jalan bagaimana kolaborasi ini boleh menjaminkan kita mempunyai vaksin kita sendiri. Kita melabur 200 juta dan ia akan siap pada tahun 26. Ia berjaku munyinya lebuh dirandau pemberita, pengudah berjadi ke pengawak berjadi engau berandau Serimbai The Business and Entrepreneur 2023 di Kuching kena arinam. Dato' Petinggi Tan Sri Abang Zohari Madah Baru, perkaranya ulihnya dinyata engau bisi pakar engau pengaya biodiversity di Komisi Sarawak. Mereka yang expert ini, pakar ini sudah tentu dapat bekerjasama bukan saja daripada penyembuhan penyakit tetapi juga daripada ubat, vaksin yang boleh kita keluarkan. Kerana kita ada mempunyai biodiversity kita, ya, bahan-bahan pelan kita dalam hutan yang mungkin boleh mengeluarkan vaksin dari sudut penyakit yang berjangkit. Sama datang Menteri Industri Pemakai Komuniti dengan Pemansang Wilayah Sarawak MFICOT Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utom, penyanding penemu Balai Dagang Serakup Cina Jong Siang Tan Sri Lim Sun Peng, Presiden Balai Dagang Serakup Cina Jong Sian Dato' Sri Robert Lim, dengan Presiden Balai Dagang Peturun Huang Malaysia Profesor Dr. Eng Pok Koh. Berita nangkanya, Sarawak mujurnya pajuluk ngangkat ke Kongres Innovation engau Teknologi Dunia WCIT serta Kongres Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2023 nyadi pengawal bersejarah ke ngempung bermacam perkara innovation engau teknologi digital. Sapi Chairman Begulai WCIT Tan Sri Dato' Amar Muhammad Moshidi Abdul Ghani ngaku pengawak ngato ke kedua Kongres Teknologinya ukai seminat negap ke reputation Sarawak bak pengawak teknologi global tamega nambah kepeluang dagang engau berkongsi pengawak antarabangsa. Koya pemujur tu nyata mandang ke Sarawak olehnya di tuai rumah bak pengawak besar bakanya kelimpah ngelaku negeri tu nyadi palan narit arti dalam dunia teknologi global. I'm happy that we have been successful and I think we've achieved our objective. Right from the beginning, our target was about 10,000. We've achieved that numbers. It's a challenge to bring in people internationally to come to Kuching. But bearing the fact that Sarawak is a unique place in the island of Borneo, separated by the big sea, and it's a hidden gem. And when we sold the conference, we sold it as a hidden gem, place where people should come and visit. So we are successful in promoting that idea of Sarawak and Kuching is a hidden gem. Ia berjaku munyinya Rambau Aum, pemberita pengudah pengawak nutup WCIT engau IDEX 2023 diperjadi ke Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah Aliasan di Palan Convention Borneo Kuching BCCK kena hari 5. Gena peluangnya Tan Sri Dato' Amar Muhammad Moshidi beri terima kasih ngagai perintah Sarawak laban udah setuju nyadi tuai rumah pengawaknya pengudah Malaysia ngatur WCIT bak tahun nyen tadi di Pulau Pinang. Koya Sarawak udah mantai ke diri nyadi palan narit arti engau strategik ungkup pengawal teknologi global ngena penguliah nungka ke pintu ngagai kerjasama engau ekonomi tumbuh ke setimpak. Berbangunnya ia megameri tapi puji ngagai Armenia kedekatnya di tuai rumah ungkup WCIT engau IDEX 2024 lalu ngarap ke pengawak sidang megak dekat ngapai pemujur besar ilau. Ngaliah ngagai berita di Betung. Kabam Parlimen Betung Dr. Richard Rapu nandu baru pengawal mantuk sekolah di Sitaya tengah pengawal merigran projek Mesra Rakyat PMR engau projek pemansang menua pesisir MRP
Ngagai serakup apai indai engau pengajar PIBG dalam Sitak Kaunsil Negeri Dun Seribas. Pengawal nyuak kecil geran PMR engau MRP nyak diatur di rumah temuai perintah betuang kena hari 5 lalu sama digulut sapit Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit engau pengelantang komuniti Sarawak Kebagak Kaban Kaunsil Negeri Adun Seribas Muhammad Razi Sitam. Geran PMR kediswa ianya projek bas kedak sekolah dikena nyeletik perengkaguna pemuan keudah disediakan skop kerja hari Upis Kerja Raya JKR bagi menua betuang. Seraya geran MRP dikena melanja pelbagai hari kos aktiviti PIBG. Bala Kepala Pengajar dengan pegari hari PIBG sekolah kedatai beri terima kasih ngagai raban perintah keudah meri gerannya. Seraya di Kenawit, adun ngemah anyi jana bisik juluak dekat ngagih ke projek nengah program transformation menua pesisir RTP ngagai rumah panjai dengan sekolah di Sitak dipegaia kebeguna ke bantu kandang 5 tahun tu. Koya peminta projek RTP untuk tahun 2024 dekat digumpul habis lawan bulan November sebedau dianjuang ngagai upis residensi bu. Koya sidak ke bisi ati patut bawam. Dulu lalu nganjung surat peminta di sempula engau minit awam ngagai palan serbis adun ngemah di Pasar Kenawit. Ia biar kemunyinya lebuh berjadi ke program tuai begulai engau rakyat di rumah Seliau, Sungai Tuah, Kenawit kena hari 5. Koya genap adun perintah di Sarawak bisik diberi bajet sepenyampau 5 juta ringgit setahun dikena berjalai ke projeknya. Genang pasal projek RTP Rumah Seliau ke dipejadi ke ia madah ke projek ngagap parit bak parlimen rumah panjainya udah tembuk ngena ungkus RM100,000 lalu dikerja udah dipejalai ke Raban Upis Parit engau entali air bagi menua sibu. Ngalih ngage berita di Serian. Adun tebeduk Dr. Simon Sinang bada minta pemanah kaul antara menua Indonesia engau Malaysia terus ditandudi hari. Koya kaurat engau kerjasama nyak berguna amat ungkup ekonomi engau dagang serantau kelimpah ngatur pengawal begulai kemerik pemain ngagai kedua menua. Ia biar kemunyinya ramba pengawal berjadi ke lumba sosek Malindo ke-22 di Serian kena hari 6. Ia madah baru lumba sosek Malindonya nya di program nintian tahun tang ditangguh ketegal pandemik COVID-19 kenuntun dunia bak tahun 2019. Antara isi programnya bakal lumba rakyat ke diatur di komplek mini lumba seraya lumba moden diatur di stadium tertutup Dewan Masyarakat Serian engau di Induk Upis Perintah Sarawak bagi menua Serian. Ngalih ke malam bela diatur malam titian muhibah ke diatur di Palan Gerumpuk Besai Serian SCC. Berita ke penudi, sepenyampau 100 penyerta hari sektor perintah, peribit engau palan pelajar tinggi udah ngulu program hari productivity MPC Serimbai Bulan Innovation Service Upis Perintah Sarawak 2023. Ramai jakut sekali itu Innovation and Creativity Embracing New Economy seraris engau juluk Perintah Sarawak dekat nara Innovation engau Creativity kelebih lagi ngagai pengereja pengawal Upis Perintah dikena nambah ke kualiti servis di Sarawak. Kok Kaban Kaunsil Director Kaunsil Productivity Malaysia Wilayah Sarawak MPC Jeffrey Ahmad Tambi, programnya diaturnya di pelasar berkongsi pendelebak engau penemu bak penyulut berjalai ke servis. Koya nyak dikena merangsang budaya kreativiti engau innovation dengan bermacam pelasar aktiviti ngambil pengereja pengawal upis perintah ulih bersemekiah. Kelimpah harinya, ia megak uliah nambah ke penyedar pemesai guna budaya innovation engau kreativiti lebuah berjalai ke servis perintah. Ia biar kemunyinya lebuah berjadi ke Hari Productivity MPC Serimbai Bulan Innovation Service Upis Perintah Sarawak 2023 di Kuching kena hari 6. Ia madah baru produktiviti berguna amat untuk pemujud timpuh panjai engau mengemanah penguliah city-city organisation. Dalam program sama, ia megak nyuak ke sertifikat produktiviti champion ngagai 9 pegawai engau pegari agensi perintah engau peribit. Nak kata dulu buletin ukasiban lemai tu gulai ngau aku Debbie, berita ke sili agi tahu dipedah dengan semua laman media ukas yang kau bak portal ukas.sarawak.gov.my ngau ukas channel di YouTube. Sebelum ujung ke buletin ukas, aran sama medak penggerami berjadi engau berandau Serimbai The Business and the Entrepreneur Forum 2023 di Kuching kena hari 6. Ukas #saluran informasi rakyat.